Hello, welcome back to my channel, Elkenaga. Ajido ekdom khushi palaga din aita ase. Ajido holedo idu Jisu Krista Isor laga bacha junum gure dia laga din aita ase. Idura moi laga viewers kan aru naga manoge sob ke idu khushi laga khobor idu jona dia ase. Moi do preacher mano idu bi na hoy. Aru moi do idu theologian idu bi na hoy. Aru moi Bible pura mano idu bi na hoy. Holebi moi aji idu Christmas laga Jisu Krista ke kinega jonom korise idu tai laga significance idu olop share koribole mon hoigena ahi ase. Idu do preacher khan lago moi hunie nishina. Isor laga kotha koa idu khali di theologian mano na hoy. Khali pastor reverend idu khan na hoy. Holi kon manu pare choto dangor buri bura idu kan sod bi isor la kotha isor laga nam idu uthao pare moi na hunishe idu nishina moi ajido idu laga base kurigine moi bi pap kura manu ase bia manu ase holebi isor laga nam idu olop logine share kuribole mon hoigine moi aji yete ahi ase. Aru moi last eta mon na punche laga robi idu kobola mon ase. Eta do ekdom khushi laga point eta kobo. Aru second point do hole to eta mon na punche laga idu bi share koribole mon ase. Aji laga din 25th December idu Jisu Krista do idu prithivi te ahise. Aru tai ke pregnant hoa to hole to manu bara pregnant kori dia laga itu na hoy. Mogan itu hunibo parise. Sorry. Itu pavitra atma para itu Mary ke itu bacha bukhe dia laga eta ase mogan itu hunibo parise. Mary aru itu Joseph taijun shadi koribole kotha sob kure piche de Mary to bacha bukhise naka hunishe. Itu tamte Joseph to kole to tai ge lobole boi khaise. Kile mana tai bacha bukhi thaka para. Itu bara tai Mary ke charibo hogine tai laga monde bhabi loise na hunishe. Itu pichite itu angels kan ahigina tai laga sapna te he awin laga maki Mary itu bacha bukhi to mano laga na hoy. Holebi pavitra atma angels khan he taige itu bacha bukhe dia laga ase. Itu da apuni boi na khabi taige shadi kuribi. Aru itu bacha laga itu bacha to mota junum koribo. Itu laga nam to Jesus rakhibi. Ina koise. Aru Jesus laga meaning to hole to God with us. Ina mokham paigina ase. Ina hopije Joseph bi itu boi na khaigine pavitra atma angels kambara koi nishina tai itu Mary ke shadi korise. Aru Jesus ke shadi kora Jesus ke jonum hoa itu to hole to jaga to hole to Bethlehem hana ase. Sot manu bi Jesus laga kisap to huni ase. Itu man guru laga gor ekdom bia laga jaga tate he taike jonum korise. Aru taike jonum hoa tamte eta star dangor eta light ekdom bail hogine thik ta laga jonum hoa jaga te point kori ne thaka itu three wise men takan dikise. Elam na itu prophecy kwa manu poila bara itu Jisu Krista itu jonum hoise hole eta star dangor olabo na koigine jaise. Itu bara itu three wise men takan itu star alag eta dikhe bara
takan itu sai gine takan ahishe koise sorry aru last day takan itu Jisu Krista itu guru laga khote ekdom biya jaga litera jaga de tage jonno hwa takan paise aru takan nami gine Jisu Krista ke takan honor korise perfumes gun bal sobse dam laga itu kan ani na take honor kore laga mokan itu bi paise aru Jisu Krista do Isor laga bacha ase holebi tai manu nishina manu ki naga kurise manu ke ki naga jonon hoise aru prithivide manu ki naga ahise itu nishina he tai prithivide kam kurine ahise aru mogan itu Jisu Krista laga tinta asurit pa laga mogan itep itu paigina ase taige taige bukhe tamte tai laga ama do kon laga mota logo de nabirai ne taige junun hoise ekdom asurit laga itu ekta ase aru tai junun ho pichide dangor ho pichide tai asurit laga kam kura dunia de prithvi de kombi na kore laga tai bishi kurise manu muria pichide bi jinta kuride soko biya kan itu kan ke bi bal kuride bimar manu kising manu bra na pare laga tai bishi kurigina ise itu point dita ekdom asurit laga aru tai muria laga dinte manu nishina muria laga na mokan itu bi paise ekdom dup hoigine itu bukhibol na pare laga inaga hoigine tai murise itu ekdom asurit ho laga tinta point moi mokan itu paigina ase moi nijor itu saigine itu paise isor to hole to tai prithivide ekdom manuge morong kurigine tai aha laga ekta ase itu to last chance dia laga ekta ase isor to itu prithivi manu khanke ekta last chance dia laga ekta ase moi itu bhabise na hole tai sob khotom kori dibo itu laga itu thaka tamte tai laga bacha itu pathai gine pap kura manu nimite he tai ekdom dupai gine muri gine kom tai ke bishas koribo itu khanke tai lobo aru ami lagode ahibole dibo inaga ho laga eta interview logine tai bar na pare holebi eta last chance tai ke de nishina itu prithvi manuke itu last chance dia laga ekta ase moi itu dekhibo parise itu bra manukan mokan age de biya kam kurigina jaigina thakilibi aji dimbara mokan bal manu kuribo itu babile bishi bal hobo moi to phal manu ase itu bi nawa moi bi ki kan bi khai aru alak kam biya kam itu bi kurigina ja manu ase holebi moi laga nijor mon te bukhina thaka nishina moi bi bal manu kuribo moi bi bal kam kuribo inaga huine babigine jai ase idibra isor to ekdin na hole ekdin ami laga mon pura change kori dibo inaga huine moi bi bal manu ekta kori dibo hoigine moi itu bishas kori ase aru itu second point duita kobole mon thaka to hole to ekta mon na punche laga moi nijor laga opinion amoi laga heart para ki babi ase itu lagai moi kobole ase koma manu no itu against kuribo holebi apni kan bi ekbar itu thik babi ne aru ta apni kan itu janibi hoigine moi itu ekta koi ase Christmas Jisu Krista itu junung kore laga dim
itu to ekdom khushi laga ekta ase mokan sob jane aru itia mokan alag jaga de church hobi individual personal laga khor de hobi town de hobi alag jaga de decoration itu bishi banai na ekdom sundar heaven te thaka nishina heaven to na dikhe holebi inaka hobo na ki imagination eta inaka thakibole chance ase moi inaka babe inaka ekdom sundar hoigine itu thaki ase aru mokan sabi kali rati kan bon maria dam laga bishi marise idura moi itu kan sai gine ekta mom na punche laga moi laga mom de aise isor to ekta story mokan sot bi itu hunibo tai ekdin ekta maki logode moi apun laga gor de ahibo ahi na phat khabo ina laga khobor ekta dishe koise itu tamte itu maki to tai laga khor pura sapha kuri gina aru kha lo laga ki khan sot phal khan ready kurine isor ke rukhi ase na koise aru itu tamte itu food lagya manu ekjon ahise phok lagi gine ta logote phat manise holebi itu maki to take dia nai receive kora nai aru itu pichite bi kising ta logote ahise koise holebi tai ekta bi receive kora nai itu tamte isor bara jisu bara moi apuni logote khoda ahise hole apuni moi ke receive kora nai na koise itu tamte itu maki bara apuni kitia ahise inaka hudia tamte moi boot lagi gine moi kapara na thaki gine moi inaka do pai gine ahise hole apuni moi ke receive kora nai inaka koise itu nishina mokan ajikali Christmas time te apuni judi extra paisa olawo parisha hole paisa hobi ki hobi apuni thut manukan ke dishe hole apuni extra blessing pabo na ki moi itu babi ase hoy itu apuni decoration ekdom khushi hoina decoration kora itu bi palai ase itu khushi laga nam ase holebi over na korile bi less laga paisa na olale bi apuni tate bra 60-70% itu kati gina 30% itu apuni nijor laga khor church khan apuni decoration kori lobi holebi 60-70% itu logine dukhiya manu na para manu itu kan ke modop korise hole apuni itu 100-200 holebi aru 1000-2000 holebi na para manu na thaka manu then biya ho manu sokhu biya ho manu itu kan ke modop korise hole apuni to special unseen blessing itu pabo na ki moi itu pabi ase itu ra dear Christians naga manu kan itu Christmas time de itu over decoration na korile bi itu time de manu dut manu khan ke modop koribi hoigine moi itu ekta request kori ase moi to thaka hoigine manu ke sabole na pare moi thakise hole manu ke modop koribole mola mon dehe thake holebi moi extra olagine manu ke dibo na pare gine moi mon do thoi gine ase holebi ekdin na hole ekdin ami bi manu nishina isor to rasta khuli gine manu ke modop koribo paribo hoigine moi ite bi mon bangor hoigine thake ase itu ba ajikali naga manu kan apuni pare tamde apuni laga wealth
আপুনি লগা পইচা এক্সট্ৰা পাৰিছে হলে এইটো দুখীয়া মানুহ নাপাৰে মানুহকে অলপ হলে বি শ্বেয়াৰ কৰিছে হলেতো বেছি ভাল হ'ব খ্ৰীষ্টমাছটো নহয় হলে বি মানুহকে দিয়া লগা আছে Christmas is not receiving but giving na koi itu nishina mo kan bi pare manu kan to hole to apuni kiman tat pare itu na pare manu kan ke modok korine jaise hole to apuni ashirbat beshi pabo aru apuni mon aran beshi pabo aru apuni la kismat itu bi beshi bal hobo moi itu babi ase Idura decoration iman na korile bi bon iman na photale bi apni paisa extra olaise hole idu kon manu na pare na thake ase beshi manu bi Christmas time te khushi koribole mon so manu nishna lobole khabole mon kapura ekta notun lobole mon hogine thake holibi na parile to kibara jogine takat enjoy koribo এটা মনটো এটা আছে হলেবি ইটো টাইমতে আপুনি অলপ হলেবি ইটো মানুহকে মদত কৰিছে হলে ইটো মানুহটো লাইফ টাইম আপুনি গেট থ্যাঙ্কস কৈ কিনে আৰু আপুনি নিমিতে প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে তাই ইটো অটোমেটিক্যালি ইটোতো যাবলৈ আছে ইটো ডিয়াৰ থকা মানুহখান দুন মানুহখান apuni next year aro ahibole sal khan itu babi kine itu tamte to decoration iman kore laga itu bi na hoy aro bom imam phota laga itu bi na hoy itu babi kine itu self decoration aro itu receiving itu na hoy kine giving laga e koribo hoy kine bhabise hole to beshi bal hobo hoy kine moi aji ekta short itu janai ase kumba manu to ami laga speech itu bi sai gina hanshibo pare ile mane moi preacher manu na hoy moi reverend pastor itu na hoy theologian manu na hoy hole bi agede moi koi nishina sot manu bi isor laga nam itu dangor gori dibole itu to paribo hogine koi nishina moi aji itu olop share kori ase aru kuma jaga de galti koise hole itu bi moi ke maaf koribi hogine moi itu janai ase naga manu bi khushi bara itu Christmas itu manibi hogine moi itu janai ase aru last day moi kogine jai thaka nishina don't forget to speak your native language this is very important for you and for me itu important ase hole bi naga manu bi shi manu bi itu na jani ne thake ase jetat bi apuni laga kotha kobole na pare hosele to moi kogine jai thaka nishina you lose your identity apuni kon ase na jane idu hara jaise idura itia town da thaka manu kan baba ama kan apuni kan mon di kine apuni la bachcha apuni la kotha itia shuru koribi na hole diri hoy ase piche de apuni laga bosti na pabo apuni ki manu ase na pabo hole bi idu to jaise gone is gone never return ina koise jaise ahi bole na hoy idura itebra apuni kan ekta realize korine ami laga kotha to moi laga identity ase ami laga kotha bara moi kon ase itu janibo itu nishina mon digine apuni laga bacha kanke apuni laga kotha itu master kori dibi hogine moi itu janai ase moi aji to ite bara charibo good nalim